केन्ना अशें दिसना ना की ती खंय तरी चुकला जावं हांव खंय तरी चुकलां. हांवें खंय तरी इम्प्रुवमेंट करूंक जाय. आपणान केल्यार सारकें की ना अशे डावट येता तेन्ना तुमचें कशें सॉल्व जाता? हय, येता न्ही डाउट्स येता. केन्ना केन्ना अशे लायफान प्रॉब्लम्स येता किंवा सिच्युएशन्स येता, की दिसता की खंय तरी हांव चुकलें काय. एकएकदां अशें जाता की करपाक जाय नाशिल्लें काय हांवें सोशल वर्क. हांव फक्त एक जॉब घेवपाचो, बरे 1-2 लाख कमयता तशें नोकरी पळोवपाचें आनी बसपाचें असलें काय. बिकॉज म्हज्या खातीर एकएकदां म्हज्या फॅमिलीकूय स्ट्रेस पळोवचो पडटा असो. स्ट्रगल दॅट आय एम डुयिंग. एकदां अशे प्रश्न येतात. मागीर अशें दिसता चल सोडचें काय? पण ना मागीर न्ही जेन्ना कितें आसा तो एक म्हज्या आयुश्यांतलो इतलो भाग जाला, की हांव सोडूंच शकना. म्हाका हय. मदत करुना न्ही आतां इवन जेन्ना हांव घरा उरलें 1-2 म्हयने, तेन्ना मदत करना जाल्यार म्हाका गिल्ट फिलींग येतालें. ओके. बिकॉज आय लव्ह हेल्पिंग पिपल. म्हाका तें भितरल्यान येता. हांव मुद्दाम आर्टिफिशियली लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणून करना. हांव सायलेंटली फोना थ्रू सुद्दां खूब जाणांक मदत करता. बिकॉज एंड ऑफ द डे म्हाका ते पीस दिता. म्हाका जरी पयशे दिना न्ही, म्हाका ते पीस दिता. सो येतात न्ही केन्ना केन्ना प्रश्न अशे निर्माण जाता, की सिच्युएशन्स अशे तुका क्रिएट करून दितात, की तुका दिसता. बट जेन्ना तुका तुजो सोल पर्पज खबर आसता न्ही, तेन्ना तुका अशें दिसता ना केतकी तूं चूक करुना. तूं ज्या गोश्टीन आसा तें बरोबर आसा.